لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا. 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 جزاء من ربك عطاء حسابا. جزاء من ربك عطاء حسابا. جزاء من ربك عطاء حسابا. अब जवाब पढ़ेंगे इसी का जवाब रब السماوات. जज़ा में तो से पढ़े अगर यहाँ तक पहुँचे तो ठीक है, नहीं तो रहमान का जवाब है जज़ाअ मिन रब्बिका अताअन हिसाबा रब्बिस समावाति वल अर्दि वमा बैनहुमा الرحمن لا يملكون منه خطابا. جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن. आपके ना इसमें जवाब में करार की बेसर है, उसका लहजा है, थोड़ा सा ज़्यादा ज़ोर से शुरू करें ना तो फिर इसका जवाब से लगेगा. अब आप इसका करार पढ़े जवाब पढ़ें. जैसा हम पहले करार पढ़ें फिर जवाब. من ربك عطاء حسابا. جزاء من ربك عطاء حسابا. جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن. आगे वमा बैनहुमा الرحمن से नामन पढ़ना. وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا. يوم يقوم الروح والملائكة
والملائكة صفا. لا يتكلم الإنسان. जवाब अगर पढ़ना तो ये मैं अपने सवाब तक पढ़े, अगर ना पढ़ सके तो रहमान भी हो सकता है। يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن. يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. आपने जवाब يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. ये कौन सा है? नहावता जवाब।